ruhi almarhum Bapak Julum, wila ruhi almarhumah Bu Tuna, wila ruhi almarhumah Bu Yasmina, wila ruhi almarhum Haji Ruyam, wila ruhi almarhumah Umi Ruyam, wila ruhi almarhum Bapak Kadifan, wila ruhi almarhum Bu Dana, wila ruhi almarhum Bapak Miri, wila ruhi almarhum Bu Jema, wila ruhi almarhum Hajar Rum. Annallahu yaghfiru dhunubahu wa yu'li darajatihim fil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jemaah ngiring mau silsilah nyuwun Allah muga keberadaan normal boleh, penyakit saya nyampai virus corona semoga beliau kasih Allah Subhanahu wa taala tentunya khususnya dari Indonesia. Ilahana bika minka ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik waghfir lana wa tarhamna wa tub alaina la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ilahana nas'aluka bismikal azim wa biwajhikal karimil akram wa bijayhi sayyidina Jibril alaihi salam wa bijayhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijayhi sayyidina Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Salman al-Farisi radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Abi Yazid al-Bustami radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Abi Hasan al-Burqani radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Abi Ali al-Farmadi radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Abi Ya'qub Yusuf al-Hamdani radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Abdul Khaliq al-Bidwani radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Arif al-Bakri radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Mahmud al-Injili al-Nawawi radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Ali Ramidani radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Sayyid Abdul Qulal radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Muhammad Baharuddin Sayyidina Syabadi radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Muhammad al-Aidin al-Aqar radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Yaqub al-Jurbi radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Ubaydillah al-Ahmar radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Muhammad al-Syahid radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Darwish Muhammad radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Hawa Jogil al-Kanaki radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Muhammad al-Baqi billah radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Ahmad al-Baruki Syahran radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Ahmad Ma'sum al-Ahmad radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Syaifuddin al-Ahmad radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Nur Muhammad al-Badawni radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Samsuddin Murtadi Syahid radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Abdullah al-Dahlawi radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Abi Sa'id al-Ahmadi radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Ahmad Sa'id al-Ahmadi radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Ahmad Badr al-Ahmadi radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Abdul Hamid al-Ansari radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Sayyid Muhammad Salih al-Jawadi Makin radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Abdul Azim al-Nabi al-Mudhir radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Muhammad Salih al-Nabi al-Mudhir radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Ahmad Jazuli al-Mudhir radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Hasan Basuni al-Mudhir radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Ahmad Sirajuddin al-Masudi radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Zainal Abidin al-Mudhir radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Ahmad Sabrawi al-Mudhir radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Ahmad Hudzaifah al-Mudhir radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina Ali wa al-Mudhir radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina wa mu'allimina wa murabbi ruhina sayyidina Abdul Wahid Hudzaifah al-Mudhir radhiyallahu anhu wa bijayhi sayyidina wa murabbi ruhina wa mu'allimina ورابنا سيدنا أحمد جعفر بن عبد الواحد أستغفر لنا يا الله وترحمنا ونبينا محمد وتجيبنا توبا وشوقا إليك يا الله وتغفرنا يا الله Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم اللهم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأزلزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لم تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على الجبال ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كلا لما جميع لدينا مهتدون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهود وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهتدون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم والناس اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت خالق البشر والقرى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج زادهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويبدي ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم والذي أنشأكم فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة
Bismillahirrahmanirrahim. Kiranya yang sarang yang pertolongan Bapak Allah, semoga berjumpa saja berselamat di dari musibah. Nah, untuk berjumpa saja, mengatua berjumpa saja, muka-muka sarang Allah sekolah seterusnya. Amin. Nah, untuk berjumpa dan muka-muka kita keyakinan untuk sesuatu. Saya bersama berhubung bahwa sejajar itu tiada orang sehusnul khatimah. Ala hadhihi niyyah binyatin salihin makruhin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن سعيك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن سعيك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن سعيك هو الأبتر بسم الله الرحمن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس
الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Astaghfirullahaladzim. Li waliwalidayya min kulli dhanbin wa atubu ilayhi. Astaghfirullahaladzim. Li waliwalidayya min kulli dhanbin wa atubu ilayhi. Astaghfirullahaladzim. Li waliwalidayya min kulli dhanbin wa atubu ilayhi. Astaghfirullahaladzim. Li waliwalidayya min kulli dhanbin wa atubu ilayhi. Astaghfirullah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا شافي الأمراض 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 يا جبار يا قهار يا قوي يا متين يا جبار يا جبار يا قهار يا قوي يا متين سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحينا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحينا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحينا يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا يا لطيف يا لطيف يا حكيم اللهم التف بنا في تيسير كل عسير فإن التيسير العسير عليك يسير نسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين اللهم يا كافي يا كافي اللهم يا ولي يا ولي يا ولي يا ولي يا ولي أولنا بولناك أمن سواك وبجودك وفضلك عن خلقك فإنك قلت وقولك الحق المبين ادعوني أستجب لكم دعوناك كما أمرتنا فاستجب منا كما وعدتنا اللهم يا مولي يا مولي نسألك ولي الدهر إلى الأبد نسألك ولي الدهر إلى الأبد نسألك ولي الدهر إلى الأبد اللهم يا فتاح يا فتاح افتح لنا باب رحمتك واسكن علينا ستر عنايتك برحمتك يا أرحم الراحمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعتم في أنف العديد فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم إني أسألك
بسر الذات هو أنت هو لا إله إلا أنت اهتدت بنور الله وبنور عرش الله وبكل اسم هو لله من عدوي وعدو الله ومن شر كل خلق الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قدمت على نفسي وديني وأهلي وولدي وبلدي ومالي وكل ما أعطاني ربي بخاتم الله القدوس الملك الذي ختم به على أقطار السماوات والأرض حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبحق لا إله إلا الله 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 لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طربه واستبشارا وازداد الكرسي وأينته ووقارا وانزلت السماوات أدوارا ولجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتدت الطلق بإذن الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
جميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم صلاة الله أحمد هذا تحرير سطوري أحمد الهدي محمد صاحب الوجه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه Itu acara selanjutnya Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Habib Hussein Ki Haji Raden Syekhullah Ja'far. Namun pengumuman untuk kegiatan rutin Majelis Zikir wa Ta'lim Sifkon Cabang Pasuruan bulan yang akan datang jatuh pada hari Ahad tanggal 19 April 2020 bertempat di kediaman Ibu Haja Nera dengan alamat Gempol Baru Baru Selang Mahrid. Sekali lagi kegiatan bulan depan jatuh pada hari Ahad 19 April 2020 di kediaman Ibu Haja Nera, alamat Gempol Baru pada salat Maghrib. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih kepada yang mulia guru kami Ki Haji Raden Syekhullah Ja'far. Waktu dan tempat di kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bahasa Madura apa? Bahasa Indo. Bahasa Indo. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatid, tokoh masyarakat, guru ngaji, khususnya yang saya hormati jajaran pengurus Sifkon Gempol Pasuruan, juga yang saya hormati Haji almarhum 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 keluarga Haji Anggi sekeluarga. Saya Fakir berterima kasih banyak kepada beliau karena menyediakan tempat untuk kegiatan rutin Sifkon
Mudah-mudahan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas yang sangat besar. Juga para hadirin hafizahumullah. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa bermuajahah, bertatap muka, duduk bersama, beristighosa, berzikir, membaca sholawat. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala yang besar dan juga orang yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan ataupun penyakit-penyakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan keluarga kita yang ada di alam kubur, saudara kita, famili kita diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kalau kelak kita meninggalkan dunia yang fana ini, mudah-mudahan kita membawa iman Islam atau husnul khotimah. Amin. Juga sholawat dan salam kita curahkan, bacakan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat doa, sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita menjadi orang yang dekat dengan beliau, dan insya Allah kita akan kelak mendapatkan syafaat beliau. Dan yang terakhir, mudah-mudahan doa dan bimbingan dari guru-guru kita semua, khususnya guru kita, guru Thariqah Naqsyabandiyah, sehingga kita jadi orang yang terbimbing, orang yang selamat di dunia dan akhirat. Amin. Amin. Saya sekarang alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bagi-bagi pengalaman. Kalau dikatakan mau dibahas sana kurang pas. Jadi saya hanya ingin menyampaikan, sekarang kan lagi rame-ramenya dan di sitkom yang lain saya menyampaikan soal yang lagi rame, virus corona. Nah, sekarang kan lagi rame di Facebook. Sebetulnya saya bicara soal virus corona ini sudah mungkin, tapi saya tidak ada kesempatan untuk ngomong di Empor. Di bulan kemarin saya ceritakan, saya sebelum corona ini masuk ke Indonesia, saya ini kan ada rencana jalan-jalan atau bahasa Arabnya tafakur ke Jepang, ingin menikmati alam Allah yang ada di Jepang, ingin tahu. Tanggal 7 Februari, sekarang kan tanggal 22, 7 Februari sudah 1 bulan lebih. Saya berangkat, saya sudah beli tiket, karena persyaratannya harus tiketnya pulang pergi. Atau tisu, Pak, tisu. Tegang mulai gitu. Tegang. Boleh bahasa Indonesia, jadi grogi. Saya sebelum tanggal 7 Februari saya datang ke kedutaan Jepang, Konjen, di Jalan Sumatera. Di sana saya ngisi formulir dan harus mengisi syarat-syarat untuk perjalanan ke Jepang. Syarat-syaratnya beli tiket pulang pergi, terus harus ada hotel, jelas. Jadi saya beli tiket pulang pergi dari tanggal 7 Februari, rencana saya balik tanggal 18 sampai Surabaya, 18 Februari. Jadi saya serahkan
dokumen saya ke kedutaan. Alhamdulillah saya disetujui, senang karena sebentar lagi saya tahu Jepang. Sampai lah hari Jumat saya berangkat, habis sholat subuh jam 6 saya berangkat ke Jepang. Perjalanannya terbang dari jam setengah 9 sampai ke Jepang jam setengah 11 malam. Jadi lebih awal Jepang 2 jam. Jadi kalau misalkan di Jepang jam 10, di sini masih jam 8. Saya nyampe sana, ternyata saya nyampe bandara, saya ditolak masuk. Walaupun saya nunjukkan tiket pulang pergi, ditanya bawa uang berapa, saya tunjukkan. Akan tetapi karena ada isu virus corona, saya dilarang masuk. Sebetulnya saya sangat kecewa karena saya ingin tahu Jepang. Akhirnya saya nginep di bandara, colokan tes nggak ada, keluarga di Madura, keluarga saya panik. 1 malam nggak ada kabar, takut saya kena virus corona. Sebetulnya saya disuruh mundur, disuruh tunda karena lagi rame-ramenya corona. Dan alhamdulillah saya balik, nunggu 1 malam. Jadi jam 11 malam besok malamnya saya balik ke Surabaya. Jadi saya pikir, oh ya saya teringat jauh abah saya. Dia meminta saya untuk menunda perjalanan saya ke Jepang. Jadi ada hikmahnya. Ternyata pas saya ditolak masuk, setelah 1-2 hari, mungkin naudzubillah kalau saya mungkin diizinkan masuk di Jepang. Tapi saya sudah masuk Jepang. Misalkan besok-besok saya ditanya, pernah sholat di Jepang? Pernah. Memang saya di bandara sholat di Jepang. Jadi kalau besok di hari kiamat saya mendapatkan pahala di Jepang, kenyataannya saya sholat di Jepang. Pakai aja nembung lagu aja. Walaupun hanya di pintu. Balik, saya teringat jauh abah saya. Dia menyampaikan kalau ada suatu tempat terdengar ada corona, itu ada virus atau wabah, balik, jangan masuk. Kalau negara tersebut, tempat tersebut kemasukan wabah, jangan keluar. Jadi saya al-fakir mencari apa benar yang disampaikan beliau, karena saya penasaran, karena mungkin sudah diperingatkan sama beliau, tapi saya tetap ngeyel. Akhirnya saya menemukan tentang arti taun. Taun itu bahasa Arab. Kata orang Madura, taun. Taun. Atau kalau bahasa Indonesianya wabah. Taun sebetulnya itu diambil dari kata bahasa Arab yang mempunyai arti bahwa tahun itu al-maradul am alladhi yufsidu lahu al-hawa fa tufsidu lahu amjijatu wal abdan. Bahwa di dalam Islam para ulama mengartikan bahwa tahun itu mempunyai arti sesuatu penyakit jikalau diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala di suatu daerah, di suatu tempat. Itu penyakitnya bukan hanya 1 atau 2 orang, akan tetapi menyebar merata. Dan jikalau penyebarannya, kata ulama, bahwa melalui udara, Masya Allah benar. Kan sekarang kita kan lagi rame-ramenya virus corona, penyebarannya melalui udara. Dan jikalau kita kena hirup, virus corona kena hirup, batuk sidulahu amjijatulah, organ-organ penting dalam tubuh rusak. Dan kenyataannya benar bahwa virus corona salah satunya kalau sampai kena hirup atau pindah, salah satunya bisa merusak organ tubuh, terus bisa kejang-kejang, pilek. Sekarang saya baca kemarin tanda-tanda virus corona selain demam, pilek. Kalau misalkan nggak demam, nggak pilek, encer, moros.
Nah, jadi taun dalam agama Islam bukan hal yang aneh, bukan hal yang salah, akan tetapi agama membenarkan. Jadi kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin membenarkan, dan ini tidak ada unsur politik, tidak ada, karena saya banyak sering dengar, bukan hanya satu dua orang. Jokowi orang retornya menuju harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya di Indonesia, tapi ulama Al-Azhar, ulama Mesir berfatwa sholat untuk tempat keramaian supaya dihindari. Di Saudi kita tahu sendiri, umrah ditutup, tidak boleh ada tempat keramaian. Sebabnya Nabi Muhammad SAW ada beberapa sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan penyakit wabah karena disebabkan oleh manusia. Karena salah satunya ada kemungkaran, kemaksiatan terang-terangan. Kita melakukan suatu hal kemaksiatan terang-terangan. Sekarang kan HP, sekarang mencari informasi, bahkan secara langsung pun kemaksiatan langsung diserang langsung. Salah satunya misalkan bunuh diri secara langsung, membunuh seseorang secara langsung, mencuri secara langsung, pacaran secara langsung, dugem secara langsung, mabuk-mabukan secara langsung. Sabda Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, ya ma'syarul muhajirin, khamsun idza tudrikuhunna wa a'udzu billah alla tudrikuhunna. Hai orang-orang muhajirin, 5 hal yang kalian harus takuti. Salah satunya lam takthar al-fahishatu fi qaumin qattut hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'una wal auja' allati lam takun fi aslafihim alladziina madaw. Hai orang muhajir, takutlah kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 hal. Akan tetapi aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kalian tidak ada di masa tersebut. Salah satunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan suatu penyakit taufun atau wabah kecuali kaum tersebut, orang tersebut melakukan hal-hal maksiat atau kemungkaran secara terang-terangan. Sejak sekarang aja kita di Cina, kan virus ini pertama kali muncul di Cina. Cina ini kan, naudzubillah, makan hewan hidup-hidup. Yang dimakan barang haram, cumi-cumi odi kakak, cuko odi kakak, barang mentah. Alhamdulillah, benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Kalau ada hal kemungkaran secara terang-terangan, pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan penyakit baru. Penyakit tersebut belum ada di zaman sebelumnya. Allati lam takun fi aslafihim alladziina madaw. Allah Ta'ala menurunkan penyakit baru. Sebelumnya tidak ada penyakit tersebut. Mulai metu, apa mata kok corona aja pilek mulai lambat, botok mulai lambat. Bukan. Agama membenarkan. Islam Nabi Muhammad SAW membenarkan penyakit baru. Jadi salah. Dan ilmu medis, ilmu kedokteran membenarkan bahwa ada penyakit baru namanya corona. Agama membenarkan Nabi Muhammad SAW bahwa kalau ada kemungkaran secara terang-terangan,
pasti sama Allah Subhanahu wa taala diturunkan suatu penyakit yang mana penyakit tersebut belum pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, karena ada yang mengatakan bahwa sempat ramai virus diturunkan kepada orang-orang kafir. Saya sampaikan bahwa pun gak milih agama Islam, gak milih agama di luar Islam, sama. Salah satu ulama besar, Syekh Tajuddin As-Subki, pembela Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau meninggal kena penyakit taun. Terus di zaman Sayyidina Umar bin Khattab dikatakan namanya wabah Imawas. Kalau tahun 70-an, 60-an ada penyakit wabah korena apa? Korera. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada namanya wabah, namanya Imawas. Nama wabahnya Imawas karena banyak sahabat yang meninggal itu jumlahnya ada yang menyampaikan 25.000, ada yang menyampaikan 35.000 sahabat. Bahkan Sayyidina Umar keluar dari tempat tersebut sampai ada sahabat menyampaikan, Umar, kamu mau lari dari takdir? Sayyidina Umar, afiraran min qadrillah. Beliau menjawab, "Na'am, saya lari. Na'am, min qadrillah ila qadrillah." Saya lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Jadi boleh kita berikhtiar supaya kita menghindari suatu penyakit apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya saya mendukung kan fatwa kemarin itu, walaupun saya sholat Jumat, bahwa dianjurkan supaya tidak ada sholat Jumat. Benar, fatwa ulama saya mendukung, karena yang saya ketahui kalau rasa takut itu dikatakan udzur syar'i. Ada alasan seseorang untuk tidak melakukan kewajiban. Dan bukan hanya di Indonesia, semua negara-negara Islam dunia untuk menjauhi perkumpulan massa. Pengajian itu tutup karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'a al-munadiyah min ittibaihi udrun. Qalu wa ma udrun ya Rasulullah? Khaufun aw marad. Barang siapa yang mendengar suara adzan, sabda Rasulullah, man sami'al munadiyah min ittiba, dan dia mengikutinya, dalam artian hadir untuk datang ke masjid karena memenuhi panggilan adzan. Falam yamna'hu min ittibaihi udrun, dan tidak ada yang mencegahnya untuk datang ke masjid atau ke musholla atau adzan tersebut kecuali udzur. Sahabat tanya, apa itu udzur ya Rasulullah? Udzur khaufun aw marad, rasa takut dan dan sekarang ini pemerintah kan membatasi penyebaran corona dengan supaya tidak ada pertemuan langsung antara satu manusia dan manusia yang lain, dan itu dibenarkan. Menemoreng semopong maka kalau corona wah ketakut Allah Ta'ala, serotakan Allah Ta'ala. Bapak gue macan kuya pasaro tabura sampean pangucap apa tak kok macan tak kok Allah Ta'ala. Karena makna takwa,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya takut. Sebenar-benarnya takut. Ulama mengatakan laisa at-taqiyu siyamun naharihi wa qiyamu lailatihi walakin tarku haramallah wa adama iftarallah. Arti takwa yang sebenar-benarnya bukan seorang yang berpuasa di siang hari, sholat tarawih di malam hari, sesudah puasa dan sholat dia mencaci maki, ngomong serampangan misalnya. Akan tetapi seorang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang benar-benar tarkuma haramallah, orang yang benar-benar berusaha sekuat mungkin menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, wa adama iftarallah, dan melaksanakan sebenar-benarnya apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja melanggar masjid begini, tak mau caya oleh wajib melolong, larangan tak itu. Tapi nama kita takut mereka harus sekapi seluruhnya. Sekarang yang orang sebab cocok ke Ebre lah, cocok kan tak ya. Tapi semuanya ambil larangan dan perintah. Itu arti takut. Bahkan di riwayat yang lain hadis Rasulullah SAW, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sallu khamsakum, salat 5 waktu, wa sumu sahrakum, dan puasa di bulan Ramadan, wa addu zakata amwalikum, dan laksanakanlah zakat. Terus kemudian wa atiu umara'akum, dan tunduklah, patuhlah kalian kepada pemerintah kalian, tadkhulu jannata rabbikum, insyaallah kalian masuk surganya Allah. Dan memerintahkan kita bukan enggak sholat Jumat, tapi untuk menjauhi kerumunan. Karena hauf menggulal fakir bunga tak leh Jumatan. Karena malam Jumatnya kan sok ngaji, mandi, ngentos, masih nunggu. Tapi kalau sila di rumah kapan aja kan? Ada yang mengatakan, ada hadis, memang hadis Rasulullah menjamin masjid idza aradallah biqaumin ahatan nadarallahu fil masajid kasurifa anhu. Ada suatu hadis bahwa Rasulullah Subhanahu wa taala jikalau suatu daerah dikehendaki untuk ada suatu hal yang buruk, Allah Subhanahu wa taala melihat dulu, melihat masjid-masjid. Kalau ada orang yang datang ke masjid, insya Allah orang yang datang tersebut dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa hal tersebut hal duniawiyah, bukan toh. Kalau toh pun, kalau sudah kena semua pindah. Saya sampaikan bukan hanya orang muslim, bahkan orang muslim dan ulamanya muslim ada yang meninggal karena sebab sahabat ada yang malam ni kenapa nih gitu sistem nih bahwa Nabi sebab tahun diturunkan karena ada kemaksiatan terang-terangan, kecepatan. Dan yang kedua, Sayyidina Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah. Sayyidina Aisyah bertanya, kemudian beliau menjawab, annahu kana adaban yab'asullahu ala man yasha. Pertama bahwa taun itu kalau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk menghadap, untuk menyiksa, balasan atas perbuatan buruknya kepada orang-orang yang dikehendaki. Faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan jikalau misalkan ada negeri muslim
diturunkan suatu penyakit taun itu Subhanahu wa ta'ala. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, al-mukim fiha kasyahid. Jikalau ada orang muslim dan orang tersebut kena penyakit taun sampai meninggal, insya Allah matinya mendapatkan pahala mati sah. Wal farru minha kalfani minaz zihaf. Lari dari penyakit taun, menghindar dari penyakit taun sama saja lari dari peperangan yang besar. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, penyakit taun ini kadang dibawa jin. Makanya ada ulama berpendapat bahwa virus itu jin. Nah, sabda Rasulullah beliau menyampaikan fana ummati bitaqni wa taun. Bitaqni wa taun. Bahwa umatku kelak rusak karena dua hal. Pertama bitaqni. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, taqni?" Oke. Kok arafna? Ya Rasulullah, taun, kami tahu ya Rasulullah, karena maksud taun fitnah. Umat Nabi Muhammad SAW sekarang saling fitnah. Apa taun ya Rasulullah? Betul lagi. Apa taun ya Rasulullah? Yang terakhir. At-taun sabda Rasulullah SAW, wahzu ihwanikum minal bahwa senjatanya jin dari saudara-saudara kalian jika tutup itu. Jadi kesimpulannya tutup ini bahwa taun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan karena banyaknya kemungkaran dan kemaksiatan Allah Subhanahu wa ta'ala dan datang untuk jadi azab atau siksa, kadang datang untuk jadi ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menurunkan penyakit. Contoh yang apa? Orang yang demam, wabah, demam berdarah pasti diturunkan oleh Allah Ta'ala setiap tahun. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad SAW, waktu kina wa auqius syaqo. Kalau malam, kalau sudah makan, sudah minum, makanan kalian dan minuman kalian tutup. Tutup. Mungkin itu ada boleh, orang tutup. Fa'inna fi sana lailatan yanzilu fiha Allah Subhanahu wa ta'ala pasti di dalam satu malam dalam satu tahun menurunkan penyakit wabah. Contohnya karena masih umum bertahun panas, demam, pilek. Karena Allah Ta'ala menurunkan penyakit, menurunkan penyakit. La yamutu bi'ina'in laisa alaihi wika'un au siqa'in laisa alaihi wika'un. Menurunkan wabah dan tempat tersebut, makanan tersebut tidak tertutupi, minuman tersebut tidak ditutupi. Penyakit nenen kopi, tereng, misalkan tadi malam beli nasi goreng atau beli makanan, bisa separuh mah, bisa dengan langsung beli tutup kan. Malah juga takut penyakit juga, malah tak aja deh nanti. Makin tak takut penyakit, jadi takut perempuan punya nekosan. Takut punya cekak. Dengan nekos, malah
Islam ngajaran itu. Berislam mereka ngada aki keselamatan umat. Tak maksa aki kepada orang yang gelap apa harus ibadah tapi kematian. Tapi yang namanya aki keselamatan supaya tidak ada nyaman, bersih, sehat, apalagi kerja. Mereka hikmah dari Islam. Karena Islam mereka rahmatan lil alamin. Tak maksa aki, la yukallifu nafsan illa itu jelas. Memaksakan kebenaran. Ketika beli ke dalam boleh bahwa makhluk Allah Taala, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan pasti dalam 1 tahun sekali. Kalau penyakit baru berarti Islam membenarkan kadang diturunkan untuk kita, kadang diturunkan untuk maghfirah bagi orang-orang muslim. Yang muslim, kena COVID, dan Indonesia atau betok yang meninggal corona. Kalau misalkan mati, insya Allah matinya syahid. Kalau menurut kafir, amin. Tiap tahun pasti Allah Ta'ala menurunkan penyakit seperti Allah Ta'ala menurunkan Lailatul supaya apa? Supaya harus ngasih Lailatul Qadar dirahasiakan supaya kita benar-benar mencari Allah. Penyakit diturunkan dirahasiakan tanggal dan bulannya supaya kita hati-hati. Sekiranya bermanfaat, insya Allah boleh lanjut. Mungkin virus corona aja merebak, insya Allah malam-malam karena boleh malam-malam mungkin pernah boleh. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna jama'a al-umma اللهم آتنا وارفعنا وعلى طاعتك أعنا الإسلام والإيمان والإحسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بأصوات الفاتحة. Sabi naman,